Happy birthday to you. Ano yan, recorder? Happy birthday. Happy birthday, Mimit. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Iping. Ang hirap ng instruction. Nahanap ka, sabi ko recording. Meanwhile, Holy Thursday, busy tayo ngayon. Tayo po ay gagawa ng peanut butter. For the first time, homemade. Hindi ko na makuha to. Ayan. Pang ilang pulse na po yan. Medyo smooth na siya. Smooth na. Hindi pa ata, darling. Tinutulungan po ako ni Daddy kasi today is very hot. Feels like 41. Very hot in the Philippines. Yan ang ating ingredients. Brown siya, wash sugar, tsaka butter. Si Mother, oh. Hayaan mo na. Hayaan mo na, Mother. Kasi ano din yan. Ayan. Daddy. Ito na yun. Yeah, mantika, mantika. Napadami ko ata ang butter ko. Ay, madami-daming butter. Nag-oil na yung manang. It's okay. Mag-ano naman po yan. Tataas yung oil mamaya. Tatanggalin ko na lang. Daddy, napadami ko ata ang butterlicious. But it's okay na. Ayan na, Iping. Ayaw ni Daddy nung masyadong yung smooth na smooth. Gusto niya chunky. Mas gusto niya pa chunkier than this one. Pero sabi ko, dapat yun. Pag nag-crush na konti, tanggalin mo. Tapos ito dapat smooth na smooth. Anyways, nasusunod na lang po. Ito'y half kilo. Okay na rin. Madami na rin. Half kilo lang muna. Tapos, kasi yung ganito nasa 200 plus na rin. Diba? 108 ba ang kilo ng mani? So, parang nangihinayang baka daw po matamaan ng mga bududoy kasi talo ng talon. Gusto mo kumain ng peanut butter, be? Ay, naman siya mga baby ko. Ay, siya mga rin kabayo ng mama yan. Ang siya kabayo? Kabayo ng mama yan. Ay, sino ang pinakalab ni mama? Wow! Ay. Tingnan niya po pag tumalon. Akala mo parang mga kabayo talaga. Talo na ba? Pag pinapatalon, ayaw tumalon. Pag talon ng talon. Kabayo. Ay, ayun na naman. Che. Sino ang love ko? Chi, boys. Kakain na daw. Good morning po. May po kami. May malaki pong flea market dito sa Toulouse today, no? So 550 exposants. So we'll see kung talagang madaming tao kasi napakamagandang trabaho. Maganda po yung panahon today. Yan. Monday po. Monday. So hinahanap ni Frank. Bangkok Toulouse siya. Ganda ng panahon. Nahanap pa namin. Yun naman sa naliligaw, medyo lang. Ang narib is si Toulouse. Ila si Usa, si Toulouse. Pag ganyan, wow.
Attends, je regarde. Ouais, c'est un peu trop tard maintenant. Tao po. Diyos ko, tingnan niyo po yung parking. Ang layo namin nag-park dahil sa daming tao. Yun nga pala, daming tao. Tingnan niyo po pagka dami. Mga French mahilig sa flea market. Siyempre, pagka tag nito, pag maganda yung araw, siyempre, promenade. Mga 2 hours siguro to. Pero 1 hour, mabilis. Ang tao. Ouais, mais bon, des fois, tout avec des copains cons là. Va te donner des tickets. Bah là, franchement, c'est un peu comme ça. Hein? Là, c'est un peu Là, j'ai rigolé. Non? Hein? Là, c'est un peu limite. Ouais. Wow, c'est là. Oh. De quoi? Ah, il y a une jardinerie là. Ça ouvre la chemin. Wow, tingnan po kung gaano kadami. Doon may big parking doon, puno. So marami. Minsan alas 5 pa lang nandito na sila. Tingnan natin. Oui, 4 ans alors. 4 ans. Ambulance? Pourquoi? Ah oui, c'est bien, il y a quelqu'un. Hein? Hein? Il est cassé. Quoi? J'ai l'impression qu'il est cassé son camion. C'est police municipale qui a été... Ah bah non. Non, il a... Allez, c'est parti ma chérie. Des bonnes affaires. Il a pour 3 heures. Moi j'ai... Il fait fort aujourd'hui, hein? Ouais. Ouais, il y a un petit coriandre squad. Ça vaut pas très fort. Just so simple. Yeah, il y avait des trucs que j'aime bien, là, moi j'ai 9 là. T'as vu, elle a la date. C'est pas un gros emplacement quand même. Pourquoi il est bon le tableau? Voilà. Hein? Oui, je sais. Elle paye 10 € quand même après. Imagine les colons qui sont roulés. Bah, il y en a normalement 500 times 10, c'est combien de coups? 5,000. Ah non, c'est pas tant que ça. شريت حاجة تعجبك. Et du coup, on fait quoi? Là, on fait... Il y en a... Hein? Oui, c'est là-bas. Hein. Non, là-bas, il y en a aussi. Hein? Non, c'est une petite ruelle après là-bas. Là, ils s'en vont.
Bon, la preuve c'est que t'as la barrière là, ma plus Yann. C'est le monsieur, ça fait 2 fois qu'il passe et qu'il regarde, il voit la caisse pleine encore. Je vais pas tomber. Ouais, vas-y. Non, je crois pas. J'ai dit 5 au début, ouais, 15. Ça va dépendre de quand elle arrive. Ouais, ouais. Déjà, je vous dis 5, mais c'est au pif. Il a eu le petit bout gris. C'est laquelle Mystère Velvet. Tu vois des fois notre truc. Hein? Rien vu ça? Pas de cabord. Pas de panier, pas de truc hijabien, pas de vêtements, pas mon truc. Bon, pas de rien. Pas de tableau que j'aime. Mais il faut très toujours quoi. Parce que là il y a tout le monde. Ouais. Même si il est belle le truc. Ouais. J'aime bien ça, mais j'aime le modèle Après, pas. oui, il faut un gros place. Voilà. Ouais. Ah, gagne, il y a du vinyle aussi là. Ah, c'est un vinyle ça? Ah, c'est un vinyle ça. Ils vendaient à 5 €, moi je le vends 2 €. Attends, je vais juste regarder un truc. انا قلبسوها ما دراش باللي Il y a les gens qui débrassent et les gens qui prennent. Hein? Ah, tu sais, du goût. Donc voilà, elle n'a pas besoin, donc ça y est. Ça va. Franck, le goût de panier. Demande si tu veux. Non, Elle est dans ce sens? Assez à l'aise. vous vendez combien de paniers, madame? Le panier 10. Le problème, j'ai plein de paniers. Allez-vous. J'ai réfléchi. Parce que j'en ai plein à la maison. Non, c'est 10, mais qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas cette forme qui... C'est un peu cher de ce
Quand t'aimes bien, c'est 10 euros, c'est pas... Mais je voudrais, tu sais, en... dans ma tête. Parce que celui-là, j'en ai déjà à la maison. Hein? Il vient chez un copain, il veut jouer. Ah. I found them to the trick. Pas de copain, Ah, pardon. Ah, de l'eau qui... Ouais, c'est ça. Regardez, ça fait une pause. Vous mettez de l'eau, et celui-là qui est curieux... J'ai pas mis l'eau. Non, bah, il faut l'ouvrir, il faut fonctionne, on sent la pression. Hein? Ah, je reste sur l'air. Il n'y a même pas de... Ce que j'aime bien. Il n'y a même pas trop de... Après, je pas regarder. Ah non, attends. Cherche d'autres trucs maintenant. Hein, les chaises. Hein? Les chaises que tu as dit. Ouais. Ah. Il est là. Il y en a qui... Waouh, c'est là. Pourquoi? Ouais, mais après, c'est pas tapisserie. Tu t'attends ou pas? Là-bas, yan, pagkain dito. Wow, là, il y en a plein. Non. Je ne vois pas. Les vieux vignes. Ça c'est, il est magnifique, mais c'est tout petit. Ouais. Après, il faut tout refaire en fait. Tout refaire? Ouais. En fait, moi j'aime bien roncer les pieds, ils sont belles. Des belles pieds, mais bon, après. Ouais, mais il faut faire un grand pièce. Je ne pourrais pas. Parce qu'on a 3 canapés. Dami po. Oups. Tu regardes toi? La paix. Et la frangine. Ah, c'est des gants. On a déjà vu ça avant. ouais. Et tu sais, tu le mets la machine de côté parce que je vais appeler quelqu'un qui m'a ramené du lourd pour moi. Bah alors, je vais faire plus de 2 mois. Tu les cherches partout, ouais. Il y a plein de trucs là, mais il faut regarder. Hein, parce que waouh. Il y en a tellement. Bon, moi j'ai pas de courage. Ah, au niveau là-bas. Oh bah le tout petit. Oiseau. T'aimes pas? Ouais, mais bon, je vais les mettre où? Ah, ça c'est pour les toilettes. Ouais, ouais. Non. Au noir, j'ai du mal. Ah ouais, c'est vrai? Ouais.
Hein? Attends, sur un mur blanc, ça sent bien. Bon, c'est bon. Après, j'ai bien reçu. L'autre, il m'a vraiment. Parce que c'était en bois, tu sais. Mais bon, c'est cassé aussi. Hein. C'est cassé, fissuré, la décolle. Bah, tu payes un peu plus cher, mais c'est parfait. Wow, il y a des montagnes. Attention. C'est la dame que je te disais, là, avec plein de vêtements. Hein? C'est la dame que je te disais avec plein de vêtements. Une quarantaine d'euros. Une quarantaine d'euros, il a dépensé, monsieur. Ah. Elle a dedans. Là, c'est quoi? Les outils. J'aime bien regarder des outils. Désolé. Hein. Ah oui, non, mon Dieu. Mamie, il va être. Il y en a beaucoup qui achètent aussi des trucs comme ça. Okay? Beaucoup de vêtements quand même. No, hindi po ako nakapag-load. Mamaya pa po ako mag-load today. Today is yesterday, no? Landy pack. I mean, dito po sa ano, walang pasok yung Monday na po kasi tawag dito sa France, Landy pack. Ayan. So, yesterday, meron pong, since it's holiday, ano po kami, nag-flea market. Ang nabili lang ni Manay yan. Kasi wala po ako ng maliit. Actually, dati, last year, same place sa Toulouse. Merong ganito. So, binibenta niyang 3 euro. Tinatawaran ko, ayaw niya. So, hindi ko binili. And this year, ayan, nabili ko sila 3 euro. Tagwa 1 euro isa. So, ito wala pa akong ganito. Pwede pong pang tak-tak-tak. Tsaka pwede rin kay prank kung makulit. Joke. Joke lang. So, ayan po. Ayan. Tapos, nakabili po ako ng isang ganito. Yan, sa mahilig po sa ganito. Nutcracker po siya. So, ang maganda po nito, pero alam ko may mga nabibili niyan sa, ano po, no? So, gusto niya 3 euros. Natawaran ko ng 2 euro. Yan. Sa mga old na, pero sa tingin ko may binibenta pa rin. May nabili po ako niyan, dinala ko sa Pinas. Hindi lang ganito siya. Pero the same, kasi mahilig po si mama sa ganyan, no? So, ang bilis niya pong balatan. Then, after, nakabili rin po ako ng mga old, tag nito, old towels, no? Pero new pa siya, hindi nagamit. Kasi yung mga matatanda dati, gaya ni ma'am, nanay ni Frank, ang dami niyang mga towels na hindi niya ginagamit. Sa sobrang dami, siyempre yung mga iba po, ngayon, giniget rid of it. So, binibenta po nilang, which is very cheap. So, bumili pa ako ng kasi si Osh. Pagka mag-apartment po siya, mas gusto niya po yung parang 90 lang. Yung hindi ganun kalaki. Parang head towel lang. Ayan. Pang punas lang sa pagda-dry ng hair. Na hindi masyadong makapal. So, mamaya papakita ko po kasi linabahan ko. So, kahapon, puro flea market. Alam ko kasi mga viewers ko hindi masyadong mahilig sa flea market kasi hindi ka makakapagsalita dito. At ang sobra-sobra pong daming tao. As in, very, very many tao. Tapos, merong sana akong nakitang ganito.
Ganyan, malaki. Aba, gusto niya 5 euro, aba. Iniwan ko nga. Kasi yan, nabili ko lang siya na parang, ewan ko, 3 euro yung dalawa. So, bara talaga si Manay. Hindi, kasi ang ano naman is that you, parang decoration mo lang. Why, no, kung masyado namang mahal. Tapos nagkikiwang-kiwang pa siya. So, hindi ko siya binili. Anyway, ganun talaga ang buhay. Ayan, so, pwede na tayong gumawa ng wrapper, no? Yung dumpling wrapper. Kasi dapat medyo maliit. Ito, nag-ano po yan, nag-roll siya sa middle. So, mga old, ano po yan, makikita mo nyo po yung mga old rolling pins kasi yan. Mga ganyan-ganyan. So, ewan ko ba't nahilig daw sa rolling pins. Kasi may pinapanood kasi akong mahilig siya sa mga vintage. Ako kasi ganun po, mahilig ako sa vintage things. So, siguro pinanganak ako panahon ni Magellan, joke. Anyway, ayan po. Share ko lang po yung nabili ko kahapon. At walang gaano. I spent like maybe 12. Ayan. Ano po ako kasi ang daming mga baskets, which is hindi na ako bumili kasi ang dami-dami ko naman po. Mas ano po siya, mas more space. Ito mabilis lang tong i-keep na po. Pero yung basket talaga, I mean, I have a lot. So, may hinanap akong isang form which is I didn't find yesterday. So, sabi ko, wag na akong bibili ng basket. Mamaya po, bibili tayo ng, gusto ko po oranges. Orange, no? Orange tree. Kasi yung orange tree na bili namin, bili ko lang 20 something. Ang liit pa po. So, mamaya hanap kami na medyo malaki. Lang po ang mahal pag malaki na. Gusto ni Frank malaki na. Ako yung naman ayoko ng sobrang mahal. Kasi pag namatay, sayang di ba po? Yung kaki bili namin almost 70 something. Tapos namatay lang. So, yan. Yung dalawang manok. Saan si Wally? Parang matamlay si Wals. Yan. So, dito po yung tinanggal yung pampa. Yan. So, kitang-kita kami. So, bibili rin ako ng parang gramping na flower. Siguro jasmine na po, na blue. So, all year po yan na nagpa-flower to. So, titingnan natin na baka yan. Kasi pwede namang dumaan dyan. So, kahit medyo dito natin ilagay yung tree. Yan, dito, banda dito. So, pagka lumaki na siya, pwede naman kaming tanggalin tong isang to. So, we'll see na po. Yan. O kahit dito. Para hindi masyadong titingnan namin yung pang mamaya. So, kahapon, may naging problem po ako sa peaches, no? So, yung peaches po kasi may sakit yan. Ang tawag dito yung clock something. Yung parang nagbibilog-bilog na parang nagbabrown-brown yung yung kanila. Gaya nito po, sakit din yan, ha? So, pag ganyan, tatanggalin nyo po. At huwag nyo pong ihuhulog. Kailang kasi nakakahawa siya. So, huwag nyo din pong ilagay sa composter nyo. So, it's either you burnt it o kailangan nyo ilagay sa sa garbage at itapon nyo. Bakit nakain yung bamboo ko, ha? Ito mo lang yan to, eh. Shh! Kinakain nila yung, kaya pala mo lang, kinakain nila yung leaves ng bamboo. Kaya pala hindi masyadong gumaganda. Anak ng pating. So, yan po. Yun, lalagay nyo po ito sa basurahan. Huwag nyo pong itatapon na ganyan yan. Ipupulutin natin yan. At lalagay natin sa basurahan. So, papakita ko po yung clock ng Kaya lang natanggal ko na lahat. Yung leaves. So, yun po yung problem ng peaches. Mas maselan po yung peaches kaysa sa ibang puno, no po, kaysa sa mga yung prunes ba tawag doon yon. Wow, ang ganda na ng bulaklak. Tingnan niyo po kung gaano kaganda. Ang laki, ang ganda po ng flower na to. Dati may rose yan, rose na ganyan namatay. So, gusto ko nga saan bumili. Kung may mura-mura doon, gusto kong bumili ng isa. Lalagay ko dyan sa katabi niya. But anyway, maganda na rin na kasi medyo hindi masikip. Kasi dati po masikip. Konti lang yung daanan dito. But, kaya lang, yun, ewan ko lang. Kung may makita kong ang ganda-ganda, bibili natin.
to. Ito nabulak. Nag-open na. Tapos ito dito ko nilagay mo naman. Nakalimutan ko. Kailangan ko magpasok. Yan, sakit din po yung ganito. So, pag everyday, pag dumadaan po ako, kinukuha ko yan. Yan. Tapos yung mga nahulog na yan, kailangan nating kunin. Kasi, ano po, pag mga sakit na ganyan, yung kailangan tanggalin. Kasi mabilis silang maghawaan. Yung tinanggal ko sa pitches. Yan. Mga sakit po yan. Parang may bilog-bilog sa ano. Yan niya. Itong ganito. Hindi ko ito natanggal kahapon. So, mabilis siyang nilagyan ko ng sand. Pero, tingnan natin, oh. Mas maselan po yung, yung pitches kaysa, ayan, ang dami po niya ang tinanggalan ko. Tingnan natin na po yung evolution niya.